Ang labing dakong protestante sa tibuok kalibutan mga kabayan maoning Roman Catholic Church. Ngano man, tungod kay mao man ni ang miprotesta mga kaigsunan sa sugo sa Ginoo. Ha? Kung imo ning tan-awon mga kaigsunan kini ilang sinula sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, ang ilang protesta diha mao ang adlaw nga ipapahulay. Ni protest sila sa adlaw nga ipapahulay. Ngano man, ingon diha sa Convert Catechism, the Catholic Church for over 1,000 years changed the day from Saturday to Sunday. Dili lang kini nga basahon mga kabayan ang nagpamatuod nga ilang giusab ang adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ilan ning giusab ang adlaw nga igpapahulay bilang pagprotesta sa sugo sa Ginoo. Mauni nga ang kinadak-ang protestante sa tibuok kalibutan, mauni Roman Catholic mga kabayan. Hindi lang nato kini dili ni ato panaog mga kaigsunan apan ang ilang manggod nga basahon maogoy mitug-an sa tinuod nga ilang giusab ang adlaw igpapahulay. Kining pag-usab ng sunan mauni pagpamatuod nga sila mi protesta sa balaod sa Ginoo. Kay ang word nga protestante mga kaigsuonan, mga kabayan, mauni ang grupo sa mga katawhan nga mi protesta, mi supak sa pamalaod sa naunang grupo nga iyang giabtan. Wa siya muuyon ba? Mauna nga mi protesta siya. Tungod kay wa man muuyon sila sa balaod sa Ginoo nga Sabado ang ipahulay, ilang giprotestahan unya gibalhin nila og adlaw nga Domingo mga kabayan. Mauna nga ang akong conclusion ani mga kaigsunan, ang Roman Catholic maoy labing dakong protestante sa tibuok kalibutan. Kay ang Adventist mga kabayan diha nang daan, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, 7 pa lang kaadlaw ang Adventist diha na. Nga naman, gikan sa pagtukod sa Ginoo sa kalibutan, ikapitong adlaw pahulay siya. Genesis 2:3, di ba? Gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Mauna nga ang Seventh-day Adventist dili maoy protestante kay unsaon pagprotesta sa Seventh-day Adventist nga iya man gisunod unsay balaod sa Ginoo. Ug wa po siya angay protestahan kay wa pa may nang hiuna kay kaniya. Wa pa laing naguna ba? Buti pasabot nga siya maoy kinaunhan. Ang Seventh-day Adventist maoy kinaunhan. Mayngon tingali ta, oy 1863 ra man na tukod ang Seventh-day Adventist mga kabayan. Doon naman yung mga komentaryo, di ba? 1863 raman tukod ang Seventh-day Adventist. Tinuod na mangsunan. Dili na tukod apan narehistro. Diha na siyang daan sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan apan tungod kay wa may gitawag og Security and Exchange Commission ni atong panahon na wa gid siya marehistro. Kinsa may parehistro atong panahon nga asam nila parehistro. So pagka 1863, pasalamat ta sa Dios nga gigairan si Mrs. White o Joseph Bates ng mga kaigsunan, mga kabayan, nga ilang iparehistro ang Seventh-day Adventist. Busa, narehistro, 1863. Narehistro o gitawag nilang Seventh-day Adventist mga kabayan. Buti pasabot, ang Seventh-day Adventist nagbantay sa adlaw nga ikapito o nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Mao nga ang Seventh-day Adventist diha nang daan sukad pa sa pagtukod sa kalibutan, wa pay laing pundok nga kining natukod mga kabayan. Mao na ang ngayon natong hunahon na moingon tingali mo kanang Sabado alang ra man sa mga Hudyo. Mga kabayan, niadtong panahon sa Henesis, wa pagyoy mga Hudyo mga kaigsunan, wa pay grupo sa mga tao. Wa pay Hudyo, Hintil, wala pa tanan. Wa pay Amerikano, wa pay Pilipino. Adtong panahon na. Now, dili gyud na madawat ng rasuna nga moingon mo nga ang adlaw ipapahulay alang lang sa mga Hudyo. Kay ni adtong panahon na wala pay Hudyo mga kabayan. May nang atong klarohon ba kay ang uban ra ba moingon nga ang adlaw ipapahulay alang na sa mga Hudyo nya sunod-sunod sa mga Seventh-day Adventist. Ang atong hinumduman mga kaigsunan nga ang adlaw ipahulay dili lang alang sa mga Hudyo. Marcos 2:27 nag-ingon diha ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao.
Buot pasabot kung tao ta mga kaigsunan, mga kabayan, ato adapon, atong dawaton nga kita mopahulay yun sa adlaw nga Sabado. Kay alang na sa tanang katawhan, dili lang na kay sa mga Hudyo. Mauna nga wala min ni protesta. So ayaw ninyo tawga nga protestante ang Seventh-day Adventist kay alang nako di ko musugot nga inyong tawgon og protestante. Kay ang protestante maunang Roman Catholic kay grabe ka dako o kadaghan ang ilang giprotestahan. Protesta sa adlong ipapahulay, ilang giilisan. Pagingon si Ginoo nga dili ka magbuhat og mga linilok nga larawan, nagbuhat hinuon. Ilang giprotestahan na, unya naghimo sila. Unya dili pa igo nga naghimo sila og mga linilok nga larawan, nagbuhat pa gyud sila kaugalingon lang santos. Kana si Pedro Calungsod, kinsa may nag-ordain ana as a saint, santos. Dili man si Ginoong Hesus, di ba? Ang Roman Catholic maoray nagbuot-buot ana himuong santos. Mana nga moingon ang uban nga mga Catholic faith defender nga oy, ang mga Adventista wa gyoy na santos nila. Saan pag santos nga di man mo declare mo deklara nga santos na usa ka tawo. Kamo kay mo declare man ang Catholic mo declare man nga santoson himo na tong santos si Pedro Calungsod. Diha na ba na si Pedro Calungsod sa panahon ni Kristo? Si Kristo ba nag-declare ana nga mahimo ng santos? Ang Vatican raman, di ba? So kamo rin nagbuot-buot mga Catholic sa pagbuhat og santos. Kinsa himuon yung santos? Basig si Father Darwin, mahimo na po ng santos sa sunod nga mga panahon. Wala nga, ayaw mo pagpanghambog nga, doon na mo nangahimong santos. Kaya ang naghimong santos, ang naghimog santos na anang mga nasantos ninyo, kamo raman sad. Wa man ganito kabalo si Pedro Calungsod nga nahimo to siyang santos. Ambot lang, kung nananghid ba mong Pedro Calungsod nga himuon nyo siyang santos. Mao nang ayaw mo pagpanghambog nga doon na mo'y mga santos. Ang mga Seventh-day Adventist matud pa sa Catholic faith defender, wa kunoy nahimong santos. Dakong di malas na unani nga ang Seventh-day Adventist wa gyud nahimong santos. Kay kung mo deklarar pa pud may mahimong ming santos, daghan pud na santos na moy. Ang inyo si Pedro Calungsod gihimon yung santos, kinsa pa laing gihimon yung santos? Ang inyong mga santo papa nga nangagi, inyo pong gideklarahan nga himuong santos. Kamo ra po nagdeklarar ana nga himuon yung santos. Wa gyud magsulti ang Ginoo nga oy paghimo mo og santos paghimo mo himuan ang santos kay maay nagbinuhatan. Kamo ra bay dakong grupo sa protestante mga Katoliko kay ni protesta mo sa sugo sa Ginoo. Mo na nga ayaw ninyo protestahe, tumanan nyo ng sugo sa Ginoo. Pag yun nga dili mo pagbuhat og larawan aron yukubuan, ayaw mo pagbuhat og larawan aron yukubuan. Di nyo mahimuan og rason aron nga mahimong balido ang pagyukbo-yukbo ninyo sa mga larawan. Ayaw ninyo buhati rason. Ang inyong rason simple ri gayo. Moingon mo ang tinuod nga mga butang basta na ay tinuod nga girepresentahan ana dili man na siya Dios. Binata man na nga hunahuna ang mga kaigsuonan, mga kailan. Kay sa ako nang giingon nga kung bisan pag unsa ka tinuod ng butanga unya imo nang himong Dios himong giampuan giukbuan delikado ka kay imo nang Dios imong kinabuhi. Namo na akong giingon ba nga bisag tinuod pa na nga butang, bisan tinuod na pay tinuod nga tawo nga girepresentahan anang imong santos nga gihimo Dios gihapon na kay imo man nang giukbuan gilagaran man nimo. Ang Dios nang ingon man ayaw pagbuhat og mga linilok nga larawan bisan unsang dagwaya. Pagyon gani bisag unsang dagwaya, bisag dagway pa sa Ginoo, bisag dagway pa sa tinuod nga tawo unya imong gi kulit, imong gi himong imahin, unya imong giyukbuan, ialagaran nimo, imong gi unsa ni, imong gi prosesyon pagyod. Dios na mabaw ra man kay nang pagsabot kanang moingon ka nga dili Dios kay naay tinuod nga girepresentahan. Mabaw kay na nga pagsabot mga kabayan. So palaud mi gamay mga Catholic faith defender ang pagsabot niyo ana. Dili gani na tinuod nga Dios pero tinuod na nga butang. Tinuod nga dunay tawo nga girepresentahan, tinuod ang tawhana nga girepresentahan ana. Ang problema dili man na siya tinuod nga Dios, mo binay Dios kay dili tinuod nga Dios. Daos kung moingon nga tawo-tawo na ninyo, kay kung moingon mo tawo-tawo na ninyo, dili gina tinuod nga tawo. Walay tinuod nga tawo nga girepresentahan ana. Pero kung moingon tag Dios, dili na tinuod nga Dios, apan tinuod na nga butang nag-exist na. Pananglitan ako naaman ko. Unya ini kamatay nako, himuan ko og kanang
imahen. Paghimog imahen yukubuan pod. Tinuod man nga naa ako kay naa man gyud ni exist kani adto nga panahon nga ako. Apan ang problema dili man ko tinuod nga Dios, unya gihimo man kong Dios gialagaran man ko. So gihimo ko lang Dios, tinuod ay ko nga Dios. So di man ko tinuod nga Dios, gitawag ko og Dios. May namasabtan ba kay ang uban mo ingon dayon mga Catholic Independent, ana amang goy tinuod nga Maria. Mo nang di na siya Dios kay naa may tinuod nga Maria. Mao ni atong tan-awon mga kigsunas ngayon sabton. Kay bisag unsa ka tinuod nga naay Maria, pero dili na siya tinuod nga Dios. Mao na Dios. Kawas kung katong Dios nga imong nagbuhat sa langit ug siguta, mao imong gialagaran, aw dili to siya Dios. Kay tinuod man to nga Dios. Pero kung si Maria, si San Jose, si Pedro Calungsod inyong giampuan, giyukbuan, Diyos na mga kabayan, mga Roman Catholic nga pinalangga nako. Sabtan ninyo ni ha, ayaw gyud taon mo paghimo og move nga kanang mo luhod-luhod mo sa mga larawan. Undangan na ninyo pagluhod-luhod sa mga larawan, pagyukbo diha kay Diyos gyud lagi na. Ikaduha, kining adlaw nga igpapahulay inyo ning tumanon. Ayon niyo rason nga ang adlaw igpapahulay Domingo na kay gibalhin giusab ni Kristo. Si Kristo wa gyud mag-usab gani iya pang gi-appreciate ang sugo sino Mateo 5:17. Ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ko dili sa pagbungkag kundi dili paghatag hinuon sa hustong kahulugan. Kay sa pagkatinuod mahana sayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawadag usa ka kudlit ug usa ka tulpok ang kasuguan. Di gyud na kuhaan mga kaigsuonan. Dili gusto sa Dios nga protestahan nato ang kasuguan sa Dios kay iya gyud na ipatuman ngadto sa mga katawhan. Gani si San Tiago mga kabayan, nag-ingon siya diya, bisag kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa sugo unya makalapas sa usa ka bahin, himo siyang malapason sa tanan. Arang-arag jutay ni si Santiago kay ang sugo kuhaan mahimong malapason sa tanan. Kang Kristo grabe ka higpit nga naman, bisan gani og usa ka kudlit ug usa ka tulpok di gyud pakuhaan. No? So mo na how much more nga imo gyung gikuha ang usa ka sugo sa Ginoo nga mao ang adlaw ipapahulay nga imong giilisan. Gitagna naman pud hinunidaan sa Daniel 7:25 nga dunay taong mo sulti batok sa Dios mousab sa panahon ug sa kasuguan. Daniel 7:25 gitagna naman ning daan. Busa di po nato ni ikatingala nga ang ato mga kaigsuonang Romano Katoliko maoy katumanan sa Daniel 7:25 nga nag-usab sa kasuguan ug sa panahon unya mo sulti batok sa Dios. Umingon tag mo sulti batok sa Dios, but pasabot mo supak siya sa Dios. Unsa may ang gisupak? Adlaw nga ipapahulay. Ikaduha ang pagluhod sa larawan ug ang ikatulo ang pagpasaylo ug sala. Og unsa pay uban daghan pa kayo no, di ba? Daghan kayong gisupak niya. Gisulti siya batok sa langdo yamot ning batok siya sa Dios mga igsuonan pinaagi sa iyang pag-opos sa mga kasuguan sa Dios. Mao na nga mga kabayan, atong hunahunahon pag-ayo asa ta dapita mo alagad karon anha ba sa tinukod sa tao o ari ba sa tinukod ni Kristo? Asa may tinuod nga tinukod ni Kristo? May Katoliko. Katoliko ha. Ansaon na to pagka siguro nga Katoliko nga 33 AD pamana siya ming tungmaw ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Unya patay na si Kristo niya ng panahon na year 31 AD patay na si Kristo. 2 years nang patay si Kristo ay hantukod ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Busa dili gyud tinuod ang ilahang pasangil o ilang gi-claim nga sila mo itinukod ni Kristo mga kabayan. Kay di gyud na mahitabo nga mutukod si Kristo sa Roman Catholic kay patay na siya na panahon. Kinsa man Kristoha ang mibalik pagka 33 AD aron magtukod lang og simbahan. Klaro kayo nga dili na ilaha tinuod, no? Angkon-angkon lang na claim lang na nila apan sa pagkatinuod bisag si Kristo wa gyud kay balo. Ila lang gipasinginlan, ila lang gisulat diha sa encyclopedia nga gisulat diha nga ang magtutukod mao si Kristo. Di man ginatinuod kay wa man pirma si Kristo. Bitaw na di man puto mo pirma tinga si Kristo kay wa mo puto nila pirma ha. Bitaw ang tinuod di gyud si Kristo maay naghimo mga kabayan sa relihiyon nga Katoliko kay ang Katoliko nitukod 33 AD na niya
wa man marehistro hangtod karon. Naunhan lang sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist na rehistro na 1863 unya ang atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko, labi na ning mga Catholic faith defender, wa pagid ka parehistro sa ilahang pundok nga gitawag og Roman Catholic. Akong mga uhagon pag parehistro sa inyong pundok kay hangtod karon piki gihapon na kay ang produkto nga piki wala na rehistro. Ang pagkaon or mga buhatan factory nga wala ma-rehistro piki man na, no? Unya kay piki na ang inyo sa maos gihapon na wa man marehistro. Una nga iparehistro na ninyo mga kabayan, mga Catholic faith defender. Hangyo na ko si Gapo pagparehistro ana kun dili si si Stalwart. Stalwart kun dili si Father na lang Darwin mo parehistro na iyahang pangalan ibutang dito para nga mao na po na sumpikian sa sunod nga ang nagrehistro sa Katoliko si Father Darwin. Pero tanawara mo na nga mas maayo nga inyo hanang iparehistro kay aron nga di na mo matawag og piki. Kamo masangil mo nga ang Seventh-day Adventist piki, ang mga sulpot piki. Pero asa may sulpot na to nga 33 AD pa man itumaw ang Romano Katoliko, 33 AD. Unya ang Seventh-day Adventist gikan pa sa tanaman sa Eden. Ang Dios mipahulay na gikapitong adlaw. So diha na pero walang marehistro, no? Pero salamat nga narehistro na 1863. Nya kamo mga Roman Catholic pa-rehistro na sad mo, parehistro na sad mo. Basig maunhan pa mo. Do na para bay daghang mga pastor diha nga magtukod pug simbahan, unya iparehistro dayon inig tukod after 6 months. Unya ang inyo pila na ka tuig, wa lang gihapon marehistro. Maunhan gihapon mo. Di na ninyo iparehistro hangtod na lang mobalik ang Ginoo, di gina marehistro ang inyong simbahan. Ang mas may pang inyo na iparehistro. Kay aron nga di mo matawag og piki kay ang pinakadakong piki nga pundok mao ang Roman Katoliko kay wa gyud na marehistro. Iparehistro ni taw na ninyo kay aron nga mahimo ng legal sa atubangan sa panggobyerno sa Pilipinas o sa panggobyerno sa yuta kay di gihapon na ug di na mahimong legal dinhi kung illegal na dire sa yuta ingon ra ba si Ginoong Hesus nga unsay inyong gapuson dinhi gapuson si sa langit unsay piki dinhi piki na dito. Mamahimo ng piki inyo dito sa langit niya mag-claim mo nga tinukod ng Kristo nya ang paghunahuna ni Kristo kay wa man na mabugkos dinhi sa yuta sa panggobyerno napiki gyapon na dito sa langit. Una nga bantayan ninyo na mga Catholic faith defender ay habo manghimantay nga piki ng ubang pundok tanawa sa ninyuhang o galingong gibarugan kung di ba na piki manguha na mo muta sa inyong silingan isig katawo pero napay dakong trusong nagbabag sa inyong mata kanang parehistro gyud na parehistro gyud na ninyo aron nga pwede na mo manguhit og puling sa uban nga mga tao. Ang Iglesia ni Cristo na rehistro na ila 1914 ang mga born again ay na nila kuan ang ilang relihiyon narehistro na mo na ang inyo taon no wa pagil marehistro palihog kog parehistro ana ninyo kaya aron nga dili na matawag og piki o magtukod kag factory ron ay parehistro di ba? Dakpon ka. So na mga kabayan nga ato yung himuon nga legal ang atong pundok kay kung magtukod-tukod lang ta diha unya bisag unsa pa nakadak-a diha ang pundok ninyo unya wa marehistro piki gyud na siya. Buti pa sa daghang na scam. Daghan mang niapil sa grupo nga wala marehistro so daghan kay na scam. Daghang na scam daghang na piki kay nga naman ako gyud marehistro. Nga iparehistro gyud na ninyo ay aron nga di lang mapiki ba kay grabe ka piki nga wa gyud marehistro no. Usa ka dakong protestante sa tibok kasaysayan usa pud ka dakong piki sa tibok kasaysayan. Mao man ang kuan pero udi na ninyo inyo nang iparehistro adi gyud na matawag og piki. Okay, ano man narehistro naman pero ulahi lang. 2025 wa paghapon marehistro nya 33 tukod nya wa paghapon ninyo iparehistro piki na. No? So kami Seventh-day Adventist arang-arang na lang kay natukod sa Garden of Eden unya narehistro man 1863. Di na matawag piki pero kamulay na imunyo lang mingi pasingilan nga piki kay ang nagtukod tao no basta mga reliyon pundok nga wa hinimo tinukod lang tao piki na. So kay manangil ba basta pintunukod og tao piki na stilan piki
sa pagpiki nga didto man daan gitukod sa naman sa Eden pero wa lang marehistro 1863 na. Oh, arang-arang na lang gyud kinarehistro na nya ang inyo ha kana bang mamasangil kuno kana bitong bana nga mamasangil sa asawa nga naikabit mao man kuno nagbuhat. Mao nang kanang kusog kay mo piki na kanang namasangil piki na kusog kay ba ang tanang tinukod og tao piki na. Still ano masangil niya ug sa kuan pa to binata pa tong nasultihan kana kunong nangutot mao nay muunag putak kay ang ngitlog kuno nga mga nag mao nay nagputak-putak mao nay nangitlog ang nagputak mao nay nangitlog so mao na mga kabayan nga ato na siyang iparehistro no tambagan na to atong mga kaigsuonang Katoliko labi na gyud ni Father Darwin nga kusog kay mga taki sa Katolik sa ni mga taki sa Saudista iparehistro na ayron nga sakto na ginong pagpangatake ninyo ingon mo piki. Piki nang tinukod og tao. Kamo ba? Ay, mahimuot ra gyud bitaw ko ninyo. Nga mas kusog kayo masangil na. Ayaw lang tilan. Nawar gudo, mga sangil mo protestante. Ang mga Seventh Adventist sakop sa mga protestante. Asa may among giprotestahan? Naday may giprotestahan diya nga wala man. Among gituman ang tanang sugo sa Ginoo. Ang katong ni protesta mao tong supak sugo sino. Ang ni supak sugo sino ni protesta to. Di ba? Libali lang ba, no? Oo na nga ayaw ninyo supaka ang sugo sino para di mo mahimong protestante. No? Kamo may kinadak-ang protestante sa tibuok kalibutan kay kung pundokon mong tanang nagbantay og Domingo kay parihas man mo ni protesta sa sugo sa Ginoo sa ikaapat nga sugo sa Ginoo nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kamo man ning supak ana ni protesta ana so kamo pay nakadaghan tanang nagbantay sa Domingo ba no? Protestante na pero kining nagbantay Sabado wa taw ni mo protesta sa sugo sa Ginoo no ikaapat nga sugo sa Ginoo gituman man na sa unsa man protesta gibaligtad gyapon ninyo nyawa ra ba gibaligtad ra ba gyud niya tong sa tanaman sa Eden gabantay mo sa sulti sa Ginoo gibaligtad niya unsa may sulti dito yun siya iba di mo kakaon aning kahoy sa naman sa Eden yun iba kakaon oy kay kakaon mi pero kaon gani mi ingon ang Ginoo mamatay mo gibaliktad din siya ba abtik niya ba bright kay ba ingon din niya ba uy di mo mamatay oy kun dili mahimo mong bright di ba mabuka inyong salabutan no na gisulti siya wa mao na karon nga ay mag-ana dan puta ning baliktaron ng pulong sa Ginoo na paingon nga Sabado ang adong pulay baliktad Domingo ikatong adlaw adi unang adlaw. Astilan maghimo taw sahay aning mga Catholic faith defender ba nga mo depend yun sa ilahang pagtuo bisag sayo na nga maluoy ta na nga iparehistro na ninyo unya tumanan ninyo ning sugo sa Ginoo kung gusto tang makaadtog langit ato gyud ang tumanon mga kabayan no mga kaigsuonan mga pinangga na kong Katoliko tuman gyud in taon mo sa sugo sa Ginoo kay ang sugo sa Ginoo mao nay pinakaimportante ano man na naman diha ang kuan kanang tanan karga na diha tanan apil na atong maayong pamatasan na atong mga kanabang kuan ba kay ang sugo sa Ginoo mao ni gitawag moral law unsa may moral law kanang balaod sa maayong pamatasan busa maayo tag batasan kung tumanon tong sugo sa Ginoo di ta kantigo maghinakit sa atong silingan di ta ngawat di ta magpatay di ta manapaw dili ta mag unsa pa masina nga naman ay man tagbatasan di ba mo na moral law balaod na sa Ginoo unya unsa may gisulti sa Ginoo 1 Juan 3:4 ang paglapas sa sugo maoy pagpakasala kay ang pagpakasala maoy paglapas sugo. Di ba unya buot pasabot nga kung supako na tong sugo sino nakasala gyud na unya na ba day makasala badtog langit mga kabayan